یعنی کہ میرے مولا علی پاک کے لیے دسترخوان لگائے گا جتنی حب توفیق ہے، کیونکہ مکھڑا نہ مکھڑے دا کل ویکھ دے اللہ والے جب ویکھن تے کل ویکھ دے۔ میرے محبوب کے دیوانوں، میری حضور سے پیار کرنے والوں، اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں تو صورت تو چن ہوے، رب بھی اس نو پسند کردا، مدینے والے نو چھوڑا پسند ہوے۔ لیکن یہ نہیں بات سوچے آج بندہ سوچ لیتا ہے جس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، پیسے ہے، گاڑی ہے، وہ شان والا نہیں، شان والا وہ ہوتا ہے جو میری سرکار کا غلام ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کہتے ہیں ماڑا نہ کسے نو سمجھ بیٹھی، دولت دے مان تے، کوٹھی بنگلے حسن جوانی دے مان تے، ماڑا نہ کسے نو سمجھ بیٹھی، ماڑا کدی بھی نہیں کمزور ہوندا۔ ایک گر دسیا مینوں سیانیاں نے، ماڑیاں دے سر تے بھی کوئی ہور ہوندا۔ اور کون جس کو لجپال کہتے ہیں؟ لجپال کا مطلب پنجابی چ جاندے ہو نا، لجا پالن والا۔ چنگیاں نال تے ہر کوئی بنائی رکھدا، پر مندیاں نال لجپال نہیں بھولدے۔ زہرا کا بابا کہتے ہیں کیونکہ میں آپ میں ماڑی ہاں، نسبت نو میری دیکھو، میں جے دن لائیاں نے لجپال بڑا سونا، بچہ لجپال ہے، مدینے والا لجپال ہے، مولا علی لجپال ہے، بی بی پاک زہرا لجپال ہے، حسن لجپال ہے تے میرا حسین لجپال ہے۔ میرے حسن جیسی کوئی سرکار نہیں، حسن جیسی کوئی سرکار نہیں، ایمان والو حسین جیسا کوئی دوجا سردار نہیں، یہ دا پنجتن نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ بندن پاک کو ماننے والے ہاتھ کی گواہی دیجیے، اللہ آپ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑنے کی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو اسی سال مدینے لے جائے، اسی سال مولا علی کے در کی حاضری نصیب کرے۔ سرکار کے دیوانوں، 13 رجب کو جو کوئی میرے علی پاک کی محبت میں آ کر دسترخوان لگائے گا، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع فرما دے گا، کنگال ہوگا تو اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ جو کوئی 13 رجب کو بے اولاد ہے، ایمان والو 13 رجب کو نوافل بعد نماز فجر ادا کر کے اگر آپ ایمان والو اولاد کے حق میں دعا کریں گے، اس ٹائم آپ نے بیٹھ کر 121 مرتبہ بڑا ابراہیم درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب حضور کو پیش کر کر اولاد کے حق میں دعا کریں۔ اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے تو وہ بھی دعا کریں، جس کی اولاد نہیں وہ بھی دعا کریں، انشاءاللہ اس دن کے صدقے 13 رجب کے صدقے اللہ زندگی والی اولاد عطا فرمائے گا۔ ایمان والو اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کی دعا کیجیے گا، اپنے نصیبوں کی مولا علی نے فرمایا رزق عزت کچھ نہ مانگا کرو، نصیب مانگا کرو۔ اگر نصیب اچھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کر دے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کعبے میں مولا علی تشریف لے کر آئے، بی بی پاک فرماتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو ماؤں کا دل کرتا ہے میں کہیں جاؤں یا کچھ کھاؤں، لیکن علی کی امی جان فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میرا دل کرتا تھا میں کعبے کا طواف کرتی رہوں۔ بولو کعبے کا۔ بی بی فرماتی ہے مولا علی میرے بطن میں ہے تو میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں، دن کو طواف کروں، رات کو طواف کروں، ایک دن حضور کے ساتھ طواف کر رہی ہوں۔ طواف کعبہ کرتے کرتے بی بی فرماتی میرے قدم وزنی ہو گئے، میں رک گئی۔ حضور نے فرمایا چچی جان طواف کعبہ پورا کرو۔ کملی والے طواف پورا نہیں ہو رہا، لگتا ہے بچے دی نزول دا وقت قریب۔ سرکار نے فرمایا چچی جان طواف پورا کرو، سونیا طواف پورا نہیں ہو رہا۔ بی بی فرماندے میں دائیں ویکھدی نور ہے، بائیں ویکھدی نور ہے، اگے ویکھا نور ہے، پیچھے ویکھا نور ہے۔ بی بی فرماندے میری سرکار نے فرمایا چچی جان گھر چلے جاؤ۔ عرض کی سونیا گھر بھی نہیں جایا جائے گا، اے سونیا گھر کی میں جاواں قدم وزنی ہو گئے، سونیا ہر پاسے نور اتنا ہے، سونیا میرے کو گھر نہیں جایا جائے گا۔ ارے بی بی کہتی میرے کو گھر نہیں جایا جائے گا، اپنے کعبے جو آواز آ گئی اپنے گھر نہیں جانا، میرے گھر آ جا۔ بی بی فرماندی کعبے دی وچوں آواز آئی، دروازے دے پاسے نہیں کھڑی، بی بی فرماندی میں کعبے دی دیوار دے سامنے کھڑی ہوں۔ بی بی فرماندی نبی دیو غلام میرے علی نو منن والےو، میں کعبے دے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، آواز آ گئی فاطمہ بنت اسد کعبے تو باہر نہ جانی، کعبے دے اندر داخل ہو جا۔ بی بی فرماندی دیوار شک ہوئی، نور نے اندر کر دیتا ہے، جب میں اندر قدم رکھیا دیوار جڑ گئی، کعبہ نور
सोने सोने हाथ सोने ने अखां ते रखी होए ने मैं आख्या माल दा बच्चा दिता है लगदा है मुठियां ला नहीं सकदा लगदा है मां नू भेज नहीं सकदा सोनिया कमी रह गई है बीबी परमानी इतने विच नबी पाक तशरीफ ले गया है चची जान क्यों परेशान हो सोनिया बच्चा खोलता ही नहीं मां का दूध पींदा ही नहीं मेरे नबी पाक ने फरमाया चची जान इज करो मेरे वीर नू मेरी गोद विच दे दियो मेरे वीर नू मैनू फड़ा दियो वजूद अली दा है गोद नबी दी है ओ वलायत दा बादशाह है नबूवत दा बादशाह है ओ नबी है गोदी जान वाला वलियां दा वली है मेरे नबी पाक ने फरमाया चची जान अली नू मेरी गोद विच फड़ा दियो जिस वेले मैं नबी दी गोद विच अली नू फड़ाया नबी ने थोड़ी हिलाई आपने फरमाया चची जान अली नू खुरती दित्ती है जिस सोनिया नहीं दित्ती नबी ने अपनी जुबान मुबारक कट के फरमाया अली किसे नु खुरती खाने दी मिले आपे ज़मज़म दी मिले आ जा तेनु खुरती तेरे नबी दी जुबान दी मिलेगी या अली मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान की खुरती मौला अली नू अता की थी थोड़ी हिलाई बीबी परमानी अखां भी खोल लिया हाथ मुबारक भी उतर गए मेरे नबी पाक ने फरमाया चची जान अल्लाह नाल वादा लेके आया सी अल्लाह जदों मैं दुनिया ते जावां ना दुनिया नु वेखां ना तेरे काबे नु वेखां ना पहले काबे दी दीवार नु वेखां बहुत नबी दी होवे अख खोल दे नबियां दे सरदार नु वेखां सरकार ने फरमाया सुनो सुनो जेड़ा दुनिया ते शहनशाह आया उसने आंदे मेरे चेहरे दी ज़ियारत की जो मेरे अली दी चेहरे दी ज़ियारत करेगा वो यानी इबादत करेगा सोनिया जो तेरी अली दा चेहरा ना देख सके सरकार ने फरमाया मेरे अली दा जिक्र करना भी इबादत है अली दी मोहब्बत भी इबादत है अली दा प्यार भी इबादत है 3 दिन तो बाद मौला अली नु बाहर लेके आए ईमान वालों आप फरमांदे ने उन्होंने आख्या सोनिया मक्के वालियां ने आख्या साडा एक पैमाना है पत्थर ते बच्चे नु लटाओ जेड़ा बच्चा हलाल दा होवे नेक खून होवे ओनु सब दसदा नहीं ते जेड़ा नाउज़ बिल्लाह वैसे होवे ते ओनु मार देंदा है मौला अली दे करीब आए ईमान वालों आप फरमांदे अज़द था ओ सब मौला अली हैदर करार दे करीब आया मेरे हैदर करार ने दो टुकड़े कर दिए सुभान अल्लाह हर तो सवाल आदि है उन्होंने आख्या मदीने वाले तेरे वीर ने साडा पैमाना ही तोड़ दिता असल दी पहचान करने वाला पैमाना तोड़ दिता है मेरे नबी ने फरमाया क्या होया जी अली ने पैमाना तोड़ दिता अली पैमाना है मेरे अली दा जिक्र करो जेदे सामने जेदा चेहरा खिल जाए ओदा खून हलाली होवेगा अली नो मनन वालियो मेरे महबूब ने फरमाया ईमान वाली दी पहचान है ओदे सामने मेरे अली दा जिक्र करो मुस्कुरा जरूर सुभान अल्लाह ईमान वालों अली हैदर करार नाल प्यार करने वालों मेरे नबी ने फरमाया अली दा खून मेरा खून है अली दा वजूद मेरा वजूद है अली सैयदा दी जागीर भी है अली पीरा दा पीर भी है अली रोशनी दा वीर भी है अली कुरान की तफसीर भी है अली नबी दा दामाद ते तेरे मोहम्मद दा वीर भी है अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है इसी के दर से हक का कानून मिलता है मैं अक्सर इस अली का जिक्र करती हूँ जिसका मेरे मोहम्मद से खून मिलता है अली के चाहने वालों सरकार का जश्न जरूर मनाइएगा सरकार के अहले बैत से प्यार करें मेरे नबी की आन औलाद से प्यार करें फिर वो अली अपना हाथ उठाकर झूम कर बोलिएगा जो सरकार के गुलाम है दीवाने मेरी सरकार के फिर मिल के आवाज़ बुलंद झूम बोलिए अली का बाब बसाने आ रहा है अली का बाब बसाने आ रहा है
سنی ہاتھ بلند کر کے علی مولا علی مولا علی دم دم 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 علی کا باب سارے آ رہا ہے 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 خدا کیا ہے بتانے 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 آ رہا ہے کبھی سوچو کتنا کرم ہے کبھی سوچو کتنا کرم ہے میرے حضور علی کو گود میں لے رہے ہیں تو اس کے فرشتوں نے بھی کہا ہوگا کبھی سوچو کتنا کرم ہے کبھی سوچو کسی سرور اٹھانے آ رہا ہے کسی سرور اٹھانے آ رہا ہے کسی سرور اٹھانے آ رہا ہے علی کا باب سارے آ رہا ہے خدا کے گھر میں جا کر آپ کو خدا کے گھر میں جا کر آپ کو علی قبضہ چھڑانے آ رہا ہے 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 علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم بولو علی مولا علی مولا علی دم دم 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 علی مولا علی مولا علی دم